हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करें भलरे थे भगवान करते समस्ते भलरे था खुशी था सांग मैंने सबुदिन पर आज भी नहीं आसी आपन बहुत सारा किचन टिप्स आप देखूँ जदि वीडियो भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और सांग सहित सेयार कर दिंतु। चलते आज स्टार्ट करदे आज फास्ट टिप्स। आज फास्ट टिप्स देखूँ गोटे कटन बैग को नहीं देखो आप देखिपे ये बैग तो आप घर को बहुत सारा आसो आपड़ी आप यूज जानना तो ये वीडियो को निहाती देखूँ जमा भी फोपाड़े बहुत बढ़िया टेस्ट ये देवी देखूँ यहाँ को आपने सैड्रु काटि नि देखो फोल्ड करदेली फोल्ड करके काटिदेली देखो काटिकी पट मुझे काढ़ीदेली बाकी मुझे कौन करना फिर फोल्ड करी देखो वीडियो कंटिन्यू कर जापर मुझे कौन करी बहुत बढ़िया टिप्स सांग मैंने सब गृहिणी मानी ये टिप्सटा निहाती जानतु देखिए बहुत कम आसो आपंकर देखो कौन करेंगे ना कॉइन साइज आपमती काटि नियंतु तो आप देखो रुमाल टाइप आपने काटि नेबे दुई साइड्रे आपने देखिपे मुझे रुमाल टाइप काटि नेली एकु नहीं कि आपको बहुत बढ़िया टेस्ट देवी देखो आप पाखे जब काच ग्लास थी कि काच जेकोसी जिनस थी ना आपने से सैज्रे आपने काटि नियंतु जमी मुझे काटि नेली देखो ये काटि सारापर देखो मोर बहुत सारा रुमाल बनीगला तापर मुझे कौन करी ना ये जो मोर गिना अच्छी देखिपे काच गिना से काच गिनार मुझे रखी ये देखो गोटे मोर अच्छी काच गिना तापर रखीदेवी देखो ये आप जिते सारा काच ग्लास अच्छी गिना अच्छी कि थाली अच्छी जहाँ भी अच्छी आपंकर काचरे आप सब ये रखी दिखाँ जहाँफल काचरे आप देखुए बेले बेले कौन हाथ खसी जाए भांगी जाए जमा भी आउ भांगनी तापर बाकी जो रही देखिए रुमाल बड़ी मुझे कौन करी ना सेफ्टी पिन सेट करनेबी आपको नहीं कि मुझे कौन करी ना रोषे घर टाँगीदेवी कहीं जो आपंकर असना हो गैस उपर क्षीर पड़ी हो कि कंटी पड़ी हो सांगे सांगे आपने पोछि पारे बहुत बढ़िया टिप्स सांग मैंने आशा करें आपको ये टिप्स भल लगी जब भल लगे लाइक कर दिखाँ तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो ये चा छंका को नहीं देखिपे आप तो समस्त चा छंकार चा छाणुवे तापर आप कौन करेंगे भलसे धोई पारे रखी देते एमती कि जहाँफल कि सी कला पड़ जाऊँ कि आपको देखो टी जी आप असना है ना आप सांगे सांगे एमती कि पेस्ट टिके पकईकि आपने से ब्रश साहाଯ୍य क्लीन करनी देखूँ मुझे भलसे क्लीन करदे मुझे थे मत चा करी तापर मुझे ये टिके पकईदेवी क्लीन करदेवी जमे भी आप देखिए पूरा स्टक कर रखिए से मला सब जमी थी ना आपणकर बहुत खाइले बहुत असुविधा हुए से देखा भी भल लगे तेणु आपने प्राय क्लीन करनी जिते बड़े आपने चा बनाऊँ से आपने एमती क्लीन करनी बहुत बढ़िया से क्लीन हो देखिए पूरा नुआ परिक आपंकर चा छंका सब देखा देखो सांग मैंने मुझे आपको देखे दूसरी पूरा ठंडा पानी धोईदेवे देखो मुझे ठंडा पानी धोईदेली धोई सारापर देखो मोर केते सुंदर देखा जाऊँगी चा छंकाटा पूरा क्लीन होगा ना सांग मैंने जिते आपंकर देखिए पुराणा होती चा छंका पुराणा हो खराब हो आपने पेस्ट साहाଯ୍य केवल कोलगेट साहाଯ୍य आपने एमती क्लीन करेंगे सांग मैंने केमती लगे भिडियोटी निहाती कमेंट मध्यम जनइबे आ सांग मान सहित सेयार करदे आ गोटे छोट लाइक करदे तापर जे आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो काकुड़ी की नहीं आप देखिपे मो पाखे दुईटा काकुड़ी अच्छे पूरा केते सुंदर देखा ग्रीन चोपा चोपड़ा आपड़ भावुवे चोपाटा को केमती काढ़ुंट आपन तो निहाती पिलर साहाଯ୍य काढ़ी दौथे काढ़ीदेवा फल कौन हो से मोटा है पिलर साहाଯ୍य चोपाटा अधे पड़ जाए माने कौन कले आपको देखा देखूँ देखिए ये मोटा मोटा काटिदेला बेलू तार अधा अधा पड़े जाऊँगी आपन को बहुत बढ़िया टिप्स देवी देखिए इजी प्रोसेस आप चोपा छड़ेदेवे देखिए टिके आपंकर नष्ट हेनी देखो मोर गोटे सीरा बोतल था कौन कर से जो टिपिटा ना बहुत बढ़िया कम देव देखो ये मुझे से चोपा जाक काढ़ीदेवी देखो देखिपे अल्प अल्प चोपा देखो बाहर पड़ो पूरा पतला पतला हो बाहर आ मोटा बाहर आपंकर कौन जिनस नष्ट हेनी आप जेकोसी जिनस आपने चाहते आलू हो कि आपंकर लाउ हो जोटा कि आपंकर चोपा छड़ाइया चाहते ये आपने टीपी साइज चोपा छड़ी दिंतु आ शीघ्र भी हो कम कष्ट अल्प पैसा अल्प खर्च सबकि आपंकर कम लगे देखूँ एमती कि आपण मैंने कौन करेंगे ना ठीपी साहाଯ୍य काढ़ी ने देखो मुझे आपको देखी सब काढ़ी सारापर पूरा पतला पतला हो बाहर पड़े बहुत बढ़िया टिप्स सांग मैंने सब गृहिणी मैंने ये टिप्सटा निहाती जानवा दरकार देखो केते बढ़िया तो देखिपे मोर सब चोपा बाहर देखिपे आ देखो से मोटा चोपाटे देखो केमती बाहर की नष्ट होगा आ देखो पतला केमती लगे सांग मान टिप्सटा आशा करें आपको ये टिप्सटा भल लगी बोलिकी केवल ठीपी साहाଯ୍य आप जिते सारा परिवा आपको चोपा छड़िया छड़े नियंतु यदि भल लगे लाइक कर दिंतु तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो पियाज को लेकिन आप देखिपे मो पाखर 4टा पियाज अच्छे मुझे 4टा पियाज मत दरकार अच्छे आज रोषे करने की से मुझे 4टे पियाज आपको काटे देखिए आपने लाल पियाज जोड़ा बेसी आखि पुड़े
ଯେଉଁଥିରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ଦେବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ନା, ଟିକିଏ ଖାଲି ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଟିକିଏ ବି ଲୁହ ବାହାରିବନି। କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ପିଆଜଟାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଉପର ଯେଉଁ ପାଟଟା ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଲେ ବି ପତଳା ପତଳା ଥିବ ନା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚୋପାର ଯେଉଁ ଉପର ପାଟଟା କାଟିଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆଣିବେ। ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆଣିକି ଭଲସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଯାକ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ସବୁ କାଟିଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦିଫାଳ କରିଦେବେ। ଦିଫାଳ କରିଦେଇକି ଆକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ। ବାକି ସେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଚୋପାଟା ଯେଉଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚୋପାକୁ। ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଝିଟିପିଟି ବହୁତ ସାରା ଆସନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ରୋଷେଇ ଘରର କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ନା, ୟାର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିକି ଆଉ ଜମା ବି ଆସିବେନି। ଝିଟିପିଟି ଆରାମସେ ପଳେଇଯିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଲି, ତାକୁ ନେଇକି କାନ୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିପ୍ସଟା? ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସାରା ପିଆଜ କାଟନ୍ତି, ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିବେ ତ ଭଲ କଥା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଦରକାର ଥିଲା ଚାଉମିନ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସରୁ ସରୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ପିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼ରୁ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି କେତେ ପତଳା ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ମୋଟା ବି କାଟିପାରିବେ, ପତଳା ବି କାଟିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଦେଖିବେନି, କାଟନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଟିକିଏ ବି ଲୁହ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପତଳା ପତଳା କାଟିବାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିଦେଲି ପିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପତଳା କାଟିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂପର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋଳ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଧୂପ ସରିଲା ଗଲା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧୂପ କୂଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂପ କୂଳଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇଟା। ଆପଣ କେବେ ବି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଧୂପ ଖୋଳ ଅଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ଜମା ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଏମିତି ସବୁ କାଟିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇଟା ଅଛି ଖୋଳ, ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ନେଲି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆପଣ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଆକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗେଇବେ। କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା ଗଡ଼ରେଜ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରହି ରହିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ନା, ଆଉ ଜମା ବି ଆସିବନି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗଡ଼ରେଜ ପାଖରୁ। ଗଡ଼ରେଜ ପାଖରେ ଯେତେ ସାରା ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ସବୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିଲି ଧୂପ ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।